तारा मेडिल कर दे भाई मेडिल रख दे बेटा अरे प्रचार करता रे गला भाई अरे बेनी नादा पाद या तो गुड़ची देखला मार गया बुची अरे प्रचार कलो जगला बेटा तारा मीडियम से फाड़ी दे भाई फाड़ी दे बेटा अरे गोटे बजे विचार टा ना आर गोटे बजाले हाथ ना बेले हमर असल पार के छाड़ी न लुई अरे हमर गवर्नमेंट कर बाड़ी खेला पा ओ तुमर गवर्नमेंट कर बाड़ी खेला पा हां बेले केन हवा केनता हवा नहीं जानू केनता हवा हमर गवर्नमेंट कर बाड़ी खेला जे नहीं जानवर त नहीं मेरे ससुर को केन के भोजे नहीं जेते केना बजावर त कम से कम सुनी थी सुने छे बेले नहीं जानू अरे बेड़ी पी वो चुमी चुमी पान खाबो गले वाला बेड़ी पी वो चुमी चुमी पान खाबो गले क्या बात जेते बाते भाई दिले बिला हमर गवर्नमेंट कर बाड़ी खेला बात कर गले वाला ओ तुमर गवर्नमेंट कर बाड़ी खेला पा हां केनता हवा ये गुला खिची था गुला खिची था बोले जा चिन चार रे होचन खिची आन बोलवा आई दाबी बाजू मने छी थर को पाई बजा मुई बजामी ई कथा देखो मुई बजामी ढोल परे जे ई परे देखु तबा सकाल पाटे ढोल मोर तोर मार खाबे 2000 टका गटे गिर बाटे बाट बोलाबी गान पैसा बापर बीतीसी ओ हंदा भी बाजू मने हां गुला खिची था गुला खिची था बोले जा चिन चार रे होचन खिची आन बोलवा तोर खड़ झलंगो हे झलंगो वाली टाइट हवा दे बोले दे एमा सता हो आज्ञा देखो तो हमर ढुलिया बहुत परिश्रम कर बाध्य बने गाते परिश्रम कासे परिश्रम बोलो बहुत परिश्रम कर बाध्य बोली छी सब कथा हो हमर ढुलिया बहुत परिश्रम कर बाध्य बोली छी देखो तो तार हाथ पोक हे छिड़ी छी चला मते किरा के बोलो हेती जे मोर हाथ में पोक कर छिड़ो किरा की बोल रखे दिले महापुरुष सामने तो रखते के गम तू ओदा बाटे घरते न दते गुड कर पड़ी अरे ससुर को तोर हाथ गुड कर पड़ी जे अंदर अब थाने ओ अरे प्राप्त में बंदिली श्री समलाई द्वितीय बंदिली सभा प्राप्त में बंदिली श्री समलाई द्वितीय बंदिली सभा तृतीय बंदिली महाराणा घंटा चतुर्थ बंदिली प्रभा अब धाने अच्छा इने के हवा इना के अंतानी बाजवा बस इटा भी नहीं जानवर ओहो कहीं खावा ले इनके दे जुगा बोल छे नहीं जानवर चिकन खावा ले
আমার সে চন্ডী গৌর বাপা আচ্ছা দাদা ସେ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରସାଣା କଳାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଗଲେ হ্যাঁ ସେ ବାପାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଆମ ଅକାତ ନେନ না না ସେ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ମସ୍ତକରେ ଥାଇ ଗଲା ଉନ୍ନତି ହବନ ଦେଖିବା আরে ତାଙ୍କର ସହ ପରିବାର କିଶୋର ଥାନ୍ତୁ ହବନ ଦେଖିବା ইয়েরা ଆହୁରି ବାରି ইয়েরা ଇନେ କେନ୍ତା ପାଇବା ଜାଣିଛୁ কেন ভাই মা ଗିଲେ ଗିଲା ଆରେ ବୁକା ବୁଝିଦେଲା ମୁଣ୍ଡ ଗଲା ବୋଲତେବା ও বিল গিলা বুকা বিল দিলা মরি গলা আচ্ছা রে কেন দেবর ভাই ছিল ଯେତେବେଳେ ମେରେଜ ହେନି মেরে মেরে शादी শাদি মেরে ବିହାରେ ଶ୍ୱଶୁର আরে বাপ রে হিনে ଇଂଲିଶ ସୁରିଆ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଲି ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତିକେ ଯାଇଥିନି ও ভালো কোন ভক্তি কে দিছিল ভକ୍ତିକେ ଯାଇଥିନି আচ্ছা কাহি দিছিল ବରାତ ও পড়া টেম ବରାତ ଟାଇମରେ ବାଇଥିଲା ও তোমার বাড়ি থাকতে রহুছিল ମୁଇଁ କେহে ବେଦ ଆସିବ ও তোমার সাং মেরে গেল ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ আচ্ছা ঠিক আছে তোমার বাড়ি মেরে আসলে ভালো ভালো ବୋଲୁଥିବା হ্যাঁ হ্যাঁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ବେଟା वेलकम सलाम बहनी बहुत बजे छु बहनी बेटा हां अब धानी ये भालो बच्चू मैं गोष्ठ राधा मंदिर के जैसे बिला আচ্ছা তুমি কি যাচ্ছি ও से हमर मां जाने হ্যাঁ चंद्रसेना कलारे मुद्ध होई किछि गुटे मुद्रा अर्पण कर गेले লাস্ট আছে आई मारण घंटा देखि काली तकर अंग सिद्धू जेते निवारण कर बोल देखबा হরিবে तांकर चौथा पथरे कुस्मित होल देखबा হরিবে आई शिवल्लास रास पता लगे रहतन बोल देखबा হরিবে आहुर बारी হরিবে अब धाने अब धाने আচ্ছা এই তুমি কাহে ভালো के भालो बच्चो হ্যাঁ अरे मैं गोष्ठ राधा मंदिर के जैसे আচ্ছা রাধা মন্দির কে যাচ্ছ हाय আচ্ছা তুমি কি যাচ্ছি मोटे बा छाती তোমার পুত্র फलसा पत्रा আচ্ছা তোমার মাথা गाय गुठो আচ্ছা তোমার কালো मुने सुलो লাগাই ऐसे ए पिला से हमर विद्यान सिंह হ্যাঁ साई बाबू चंद्रसेना कलारे मुद्ध होई किछि गुटे मुद्रा अर्पण कर गेली বাস বাস साई मां जगत जननी 10,000 दुर्गा तांकर अंग बस दुर्जते निवारण कर बोल देखबा হরিবে तांकर चलता पत्थर कुस्मित होल देखबा হরিবে आहुर बारी হরিবে का बंधुर में अब धाने अब धनी ओहो মানে তোমার কাহে ভালো বলছি রে मैं गोष्ठ राधा मंदिर के जैसे আচ্ছা তুমি কি যাচ্ছি मोटे बा छाती তোমার পুত্র फलसा पत्रा তোমার মাথা गाय गुठो আচ্ছা তুমি কানো मुने सुलो এবার ऐसे মনে চলে না তোমার কা বড় দিয়া বলে क्या बाबा क्या बोली হ্যাঁ यार तो गुड्डू क्या काटी दो समझा अरे हमें हो जाए चमकी কেমনে বলে 100 minus 20 বুঝিলে বলে 3 कुड़ी 15 पॉइंट এটা আমি বুঝিলে বলে तोर बुआ पिटू रे साला ये दुनिया केते आके कलाने ते तोला रहू जीता है बहुत आके लुगे पर चंद्र पृष्ठ रे बास करे ना না तो मौज के तल के खसुर छु হ্যাঁ হ্যাঁ आके बड़ আচ্ছা अरे 100 minus 20 बने 100 बनी হ্যাঁ হ্যাঁ 100 कुड़ी काले के तेरासी ও হবল করে সে ওসে ওসে আকো ए 80 बच्चा करने बोलो सीता दी फाले जीवा आगा कलर गुडी गुडी गोर बुढ़ा हमले दिले मोर पंजाब कर लोग ने बड़ दिन बुदी बेदले कोना गुडी 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 बेदले बेल ए सारा हो जो देखबो काम होई इना गुटे नाटक लगे कर तने के लडू तू पाइना जा मैं नाची न बोरा बलिया खापी तमार पोला मुआलो बाटे बाप सीत लागु छी जान जो कि ना बैगन बिकु चन वाह गो हमर बैगन कोना बैगन की है लिखी नन अब धानी ও काम दिल बिला মানে
তোমার কা বগতিয়া বলছিলে আরে আমি হচ্ছে HMT বই নিজে ওহো কেমনে বলো 100 - 20 বুঝলি পারলে 3 কুড়ি 15 এটা আমি বুঝলি পারলে তোর বুয়া আপনি করে সালা আলা। ওরে সরে কুড়ে কালে কে তোর সিজনছি ওহো বলে তোমার সে 80 বর্ষ আগো 80 বছর আগর গৌর মতে নে ঠাবু হ্যাঁ? ইনা বিজ্ঞান গৌর কুটে যদি রীতি বাবলা আমার গৌর মন করি যদ নেই পয়সা সে কম সে গৌর মন করি যদ নই বলে চিন্তা দি ফাল কর দেওয়া হ্যাঁ? কালা করে করে গৌর গ্রাম নেছিলে মর যাবা তোর যখন বড় দিনে বুদ্ধি পেছিলে কোনা করে কইলে বেশি সে কইলে হ্যাঁ? ইয়াঙ্গার গৌর মন 80 বছর বুদ্ধি নি পাওয়া না আচ্ছা কেটে স্যার বর্তমান শুন কটেল কে তোর সিবিলা আরে আর গৌর বলে হন্দা অনেক প্রকার গৌর হইছ বহুত প্রকার গৌরছ रियल गौर होइछ नाक से गौर गौर की बात से गौर गौर जत्ते भी लोटिया छोरिया तमना गुलिया बे पड़ते सुन कोई बात करता তোমার मैं के आगड़ का पिला ওই আর आगड़ करे